अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके शोकेस की और एपिसोड। शोकेस की ये 49th एपिसोड है और आपकी मोहब्बत और चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लफ्ज़ मोहब्बत एक ऐसे मायने रखता है जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। इंसान पैदा होता है तो माँ को बच्चे से मोहब्बत होती है, जो ही वो थोड़ी सी होश संभालता है तो उसको मोहब्बत अपनी माँ से होती है। अगर ज़िंदगी में बहन भाई हों तो मोहब्बत उनसे हो जाती है। बाप की शफ़क़त अपनी जगह, लेकिन बच्चा मोहब्बत ही करता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं ज़िंदगी और किसी तरफ ले जाती है। जैसे ही आपको दीन और मज़हब की सूझबूझ आती है तो रब से मोहब्बत, रब के प्यारे रसूल से मोहब्बत, और जिस देश में आप अपनी आँख खोलते हो उस पाक वतन से मोहब्बत। मोहब्बत इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है और वही मोहब्बत है जो इंसान की ज़िंदगी संवारने में बहुत मदद आती है। इसी तरह मोहब्बत की एक कहानी आज हम लेके आए हैं आपके पास। टीम ऑफ टू फॉर यू मोहब्बत की एक कहानी है। जब से ये एक दूसरे से मिले, मोहब्बत की एक दूसरे से इन्होंने, और मोहब्बत ही बांटी अपनी कम्युनिटी में। मोहब्बत के सहारे जिंदा हमारी आज की टीम ऑफ टू फॉर यू, हमारे मोहतरम अहमद जाफरी साहब और शैला जाफरी जी, आपको खुशामदीद कहते हैं जी शोकेस में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी इफ्तिताह की, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच जी। आपकी मोहब्बत है, इसी मोहब्बत पे हम जिंदा हैं और लोगों से भी मोहब्बत ही चाहते हैं। आज का टॉपिक ही मोहब्बत है। अमेजिंग टॉपिक। थैंक यू। दोस्तों, इस शो की जान मान पहचान मुस्कुराती हुई फरहाना खान, आज हम नाराज हैं क्योंकि पौना घंटा इंतजार करवाया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इस शो में आप मुझे तो बर्दाश्त करते ही हैं, लेकिन जिन चेहरों को देखने के लिए आप टीवी ऑन करते हैं या फेसबुक पे जाते हैं, हमारी शोकेस की टीम जो कि किसी भी तारफ की मोहताज ही नहीं है। आपको भी खुशामदीद जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आपसे एक सवाल है। हाँ जी, जिस तरह की मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ, आप क्यों नहीं करते हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਾਂ ਮਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ करे। ये फरिश्ते को बोला। हाँ जी। लेकिन भाभी कई शादीशुदा जोड़े जो हैं वो ये भी चाहते होते हैं कि इधर उन्होंने मौत ही चंगी। आपका तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है? ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, फिर भूल जाते हैं। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। और सुबह उठते ही फिर भांडे धोते, फिर मतलब नाश्ता बनाता है, चाय बनाती, कैरी ऑन ना। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ चिमटा बना लिया। इनके जी गाने चलाने ने ना। सही है। मलिक साहब, आपको भी कई बड़े, मलिक साहब आपको भी कोई मोहब्बत हुई है? मेरे मोहब्बत के बारे में कुछ और ख्यालात हैं, वो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होते, लेकिन अगर इजाज़त हो तो पेश कर दूं। लेकिन आपके बहुत गहरे ख्याल लग रहे हैं, उनको थोड़ा सा आराम दें। मैं वो आगे जाके आपसे पूछता रेस्ट करा दूं। हूँ। आप उनको रेस्ट कराएं, मैं जरा जाफी साहब की तरफ जाऊँ। करूँगा। ठीक है। नहीं, वो मोहब्बत के आपके ख्याल जरूर सुने जाएंगे। जाफी साहब, मोहब्बत एक तरफ, आप दोनों की मोहब्बत दूसरी तरफ, कमाल की जोड़ी है। जहां पे भी माशाल्लाह नजर आते हैं, हमेशा इकट्ठे नजर आते हैं। और आप में मोहब्बत के बहुत सारे पहलू नजर आते हैं, यानी कि वतन से मोहब्बत। 14 अगस्त 16 साल हो गए हैं लगातार आप 14 अगस्त की रात को केक कटते हैं, तो ये वाकई मोहब्बत है ना वतन से। बनती है तालीम और अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और हर साल आप यूं ही काट दे। ये जो 16 है ये 32 पे जाए, 32 64 पे जाए। मैं वही होऊंगा, आप लोग तो वो देख ना पाओगे। हाँ जी। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ 3500 ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ। सौदा पक्का मैं गल दसा तेन मशवरा, जेड़े इन्हां दे हालात ने ना, ये 1200-1300 ਦੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਗੀ। I don't think so you can keep them anymore ना। सही। शुरू करते हैं हम प्रोग्राम को। ये मैं बेसिकली जो है ना 14 अगस्त आप क्या ये मैं पूरी तौर पे हाईलाइट करना चाहता था, तो शुरू में ही जो है ना मैंने आपको आगे 1000 बातें होंगी, आपका कैरियर ये वो डिस्कस होगा। सबसे पहले छोटी सी शरारत ये है कि जी गो के बात पुरानी होगी, लेकिन बचपन याद है आपको? बिल्कुल याद। सो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जी ये पैदाइश कहाँ की आपकी? लाहौर। लाहौर की।
اور پھر کس ایج میں آپ وہاں سے مائگریٹ ہو گئے؟ یہاں پر نہیں کینیڈا ہے. کراچی. کراچی آئی واز ان گریڈ 8. یو واز ان گریڈ. نہیں, سرگودا سے آئی واز بورن. جب لاہور جو بورن ہوا سرگودا آ گئے ہم لوگ. اچھا. ابو ایئر فورس میں تھے. ایئر فورس I میں. was just born there with few months old and وہ ایئر فورس میں تھے تو سرگودا آ گئے. اچھا اچھا. سرگودا میں ہم گریڈ 8 تک رہے. اچھا. پھر وہاں سے ہم کراچی آئے. لیکن پھر یہ کیا بات ہے جعفری بھائی کہ آپ اردو میں بہت زیادہ آپ کو عبور ہے, انگلش میں بہت زیادہ عبور ہے, یہ پنجابی کیوں نہیں بولتے پھر آپ؟ میں پنجابی جاننا بھائی. تو پھر بولتے کہاں میں ہیں؟ گل کرو سی پنجابی چ گل کرو. اچھا. نہیں تو پھر جڑے ڈرامے چ پائی تسی پٹھان بن جاندے ہو, ایک ہی چکر. گل یہ ہے نا کہ اور میں دیکھے کوٹی جہا لگدا بندہ, اچھا. اینو پٹھان بنا دیو. I speak few languages very fluently. تے او اسی کر کے میں ایک باری انہوں نے گل کیتی تے وہ آئی واز ٹاکنگ ان No, actually, you know پختو what, پوئی دے پختو پوئی دے دو دے اوخرے دے پشتو بنگالی بھی بات وہ اس کے تو وہ حیران کرنے لگے آپ کو پشتو کا میں وہ دوں گا. میں کہ دے دیجئے تو آپ بس. یہ ظفر شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. ظفر شاہ صاحب نے ماشاءاللہ ان کو 2 دفعہ ڈرامے میں جو ہے نا وہ پٹھان کا کردار دیا, اور میں تو پھر سے کلیپ کروں گا کہ جعفری صاحب نے کیا کردار نبھایا تھا. ایک ڈرامے کا حصہ میں بھی تھا. نہیں امیزنگ, یو گریٹ. ٹھیک ہے. تو پھر بچپن بیسیکلی آپ لاہور میں پیدا ہوئے. جی بس سرگودا تک پی ایف اسکول میں پڑھے ہوں گے آپ؟ ایئر فورس میں تھے ابو. جی جی ٹھیک ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ کراچی شفٹ ہو گئے کیونکہ ان کی پوسٹنگ وہاں پہ ہو گئی, اور پھر وہیں آپ نے ہوش سنبھالا. وہیں سب کچھ. پھر اسکول وہاں پہ فنش کیا, کالج بھی کالج کیا. جی. تو کالج میں ملی تھی بھابھی آپ کو؟ نہیں یہ جو ہے پیدا ہوتے ہی مل گئی تھی. اچھا, پیدا ہوتے مل گئی تھی. بھابھی آپ کی پیدائش تو کراچی کی ہے. جی میں کراچی میں ہوئی ہوں, اور آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کالج میں ملی تھی, تو جب سے میں نے آنکھ کھولی جس کو کہتے ہیں نا, آئی ڈونٹ نو کیا ایج ہوتی ہے, آئی ہرڈ کہ مجھے ان کا ہونا ہے ان کے منہ سے. اچھا, تو وہ ان کے منہ سے سنا. میں نے کہا کہ اب جب ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر اسی طرح کرنی چاہیے. یہ کیسے؟ یہ اس پہ تھوڑی سی میں بتاتا ہوں. خالہ کی بیٹی. خالہ کی بیٹی. اچھا, جب کراچی ہم آئے اور میری امی کی چھوٹی بہن امیجیٹ, اور گھر نزدیک تھے, کافی نزدیک تھے, اور مجھ سے کافی چھوٹی بھی ہیں یہ. کئی سالوں کا فرق ہے ہم میں, تقریباً سمجھ لے کے 10-12 سال. تو اس کے بعد پھر جب یہ ہوئی تو ٹھیک ہے, ہم نے بھی گود میں لیا تھا. اچھا یار, یہ تو بات ہوئی نا. نہیں, اب آپ سنیں, اب آپ محبت سنیں آپ. تو ماشاءاللہ کیا اس وقت بھی ان کے, جب وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, I was around 12 years age, اور یہ چھوٹی سی تھی, تو مجھے بھی یاد ہے when she was born with the گھنگھرے والے بال اور یہ وہ سب. I still remember. Okay, anyways پھر پڑھتے چلے گئے, پڑھائی شروع ہوئی. نہیں آپ نے تب خالہ سے بولا خالہ؟ نہیں, اس وقت تو کیا ہاں بھی نہیں, کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. اچھا. تو ایک بہرحال جب پروان چڑھے, پڑھے ہوئے, میں پھر یورپ آ گیا. آسٹریا ویانا میں آ گیا. ویانا میں وہاں میری اپرینٹسشپ تھی انجینئرنگ کی. اور جب میں واپس گیا ہوں تو یہ اور پروان چڑھ چکی تھی. تسی اونے کیا لگنا ہے مان رہی ہے. اور گھر میں یہ اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی اور میں اپنی بڑا بیٹا. بہن بھائیوں میں آپ بڑے. تو میں اکثر سنتا تھا امی سے, ان کا مڈل نیم ہے ناہید, میرا نام ہے جمال. تو اکثر میرے کانوں میں بات پڑتی تھی کہ یا ناہید اور جمال, ناہید اور جمال. اور ویسے بھی مجھے وہ بچپن سے اور بڑے ہوتے تک مجھے پسند تھی ہمیشہ, کبھی اظہار نہیں کیا, لیکن ہمیشہ ڈیپ ان آئی آلریڈی. تھوڑا سا بتائیں کہ جب ناہید کا نام کسی کے منہ سے آپ سنتے تھے تو وہ کس طرح سے لڈو پھوٹتے تھے من میں, وہ مطلب وہ والے جیسے پھوٹ رہے. اور یہ دیکھیں جی لڈو اتنی دیر پھوٹتے رہے, بڑی بات ہوتی ہے. کیا بات ہے جی, بڑی بات ہے. شادی نے شعر کہا تھا نا, وہ شادی کا بڑا پسندیدہ شعر تھا نا. کون سا؟ اس آتش ناہید کی ہر تان ہے دیپک, شعلہ سے لپک جائے ہیں. تو انداز واہ 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 واہ, کیا آپ نے وہ شعر اس میں ڈالا ہے اور بڑا سوٹ کیا ہے جی اس جگہ پہ. واہ. تو مطلب پھر آگے اس کے بعد پھر when I went to کراچی, میں ویانا سے گیا ہوں میں فرسٹ ٹائم with a gap of about 3 years. تو ایک دن جب میں اترا ہوں تو یہ ملنے آئی. She walked from that door, gone to that door. ابو سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے, بالکل لٹرلی, اور ایسے مجھے نہیں پتا کہ he was looking at me too. یہ گزر گئی تو میں
मैं दिखा दिया कैमरे पे मेरे अपने हरकत जो थी, आई वाज जस्ट लाइक दिस। तो अबू एकदम ने उन्होंने अखबार नीचे किया, कहने लगे शादी करोगे? चनी तो भाभी। बोलोगे वो और किस काम के लिए आया हूँ? तो मेरे मुंह से एकदम से मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने अम्मी को आवाज़ दी कि भाई ये आपके साहबजादे जो हैं शादी के काबिल हो गए, इनका इंतज़ाम कीजिए। एंड विद इन अ वीक वी वर मैरिड। लेकिन एक बात आपने बीच में से सीन में से हाँ, निकाल दी। वो ही अब इसीलिए आपकी तरफ आना था कि पहले तो अब इस सवाल का जवाब देना कि जब इन्होंने आपको गोद में लिया तो आपको कैसा मतलब महसूस हुआ? That's a great question. बताएं ना। इनको इतना अच्छा लगा कि रो पड़े। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। मुझे तो बड़े होके पता चला कि इन्होंने गोद में लिया। नहीं, वैसे 12 साल का नौजवान एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रहा है। और वो सब देख रहे थे, सबको देख रहे थे, मैं भी वहीं खड़ा था, मैंने भी ऐसे किया। So when literally, you know, not लेकिन as being as cousins तो आप लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा या कभी ऐसा कुछ? ये हमेशा से बहुत कम गो अच्छा। और बड़ी संजीदा रही है। अच्छा। और मेरी नेचर जो थी इंतहाई, जिसको अम्मी कहती थी कि ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक्चुअली ऑपोजिट लगता था। नहीं, हकीकत में। और मैं वाकई बहुत चुलबुला था, मैं बहुत टॉकेटिव, आउट गोइंग एंड स्टफ। और उनकी मुझे यही चीज, कजन और भी थी मेरी, लेकिन इनकी इसी अदा। लेकिन और गोद में नहीं लिया होगा ना आपने। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, एक और भी होता है जब बचपन में, जब मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे मेरा भतीजा पैदा हुआ तो मुझे ना स्पेशल बुलाया गया, नहीं जी गुड़ती आपने दे। आपने गुड़ती तो नहीं दी इनको कहीं? मतलब ये भी तो होता है ना जी, गुड़ती दें वो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा जो पहला शहद या कुछ खिलाया जाता है बच्चे को, तो मैंने कहा पता कर लेंगे कि कहीं गुड़ती भी आप ही की ना हो ना। वो भी देखे इत्तेफाक है कि वो मेरी वाला ने ऐसे उठाया हुआ था, फिर मुझे भी कहा देखो ऐसे, मैंने भी हाथ रख दिया था। तो वो उसको यू नो दैट डे, एंड उसके बाद जब जैसे मैंने आपसे कहा, इनकी उस अदा को जो कि इनकी संजीदगी कम हुई, और लोग कहते थे लेकिन कि वो मुझे पसंद थी, हालांकि मैं बिल्कुल ऑपोजिट था, लेकिन आई ऑलवेज एडमायर्ड। और कभी ऐसा कोई इजहार, एक आध दफा मैंने कोशिश की थी छोटी सी कि चले हम कोशिश जानना चाहते हैं। हाँ, वही मूवी देखते हैं, चले ऑक्सवे पे चले नहीं, लेकिन कजन्स मिलकर के चलते हैं मूवी। तो इनकी वजह से बाकी कजनों की भी मौत लग रही है। नहीं, आप कहीं और निकल गए। कश्मीर में हमारे चचा विंग स्टेशन कमांडर होते थे, तो वहां पर सब छुट्टियों में जा रहे थे। तो आई वाज इन स्कूल, एग्जाम भी चल रहे थे, तो पता नहीं ग्रेड 9 की बात होगी, 10 की। तो एनीवेज, तो सब कजन्स और भी थी, उन्होंने कहा कि हम सब जाएंगे। इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो नाराज हो गए। जानबूझ के कहा या वैसे ही आपको नहीं, एग्जाम्स की वजह से नहीं जाना था? एग्जाम्स की वजह से नहीं जाना था, और वैसे भी आई वाज मोर लाइक थोड़ा सा अपसेट हुआ था क्योंकि सब कजन्स जा रहे थे, और एक दफा मूवी पे हम जा रहे थे। फिर इन्होंने दूसरी कजन को कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। इन्होंने कहा शायद कि मैं कहूँ कि हाँ मैं चल। जेलसी फैक्टर आपको देना चाह रहे थे वो ना। मैं भी पता नहीं, मगर अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मैंने आजमाया, ये आजमाइश हो गई ना इनके लिए। तो आप कह सकते हैं ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। लेकिन और फिर एक बात और मैं खत्म यहाँ करती हूँ, यही टॉपिक चलता रहेगा क्या? ये हमें जानना है। चले यूं करते हैं कि मेरा ख्याल है हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले कैसी फीलिंग थी पहली दफा बच्ची को छोटी गोद में? मैं बताता हूँ कि शी वाज हैवी। तो दोस्तों ये भी एक मोहब्बत है, और क्या तरीके की मोहब्बत है कि जिसको कभी गोद में खिलाया उसी को ही डोली में बिठाया। तो लेते हैं और ब्रेक के दौरान दोबारा बहुत सारी बातें होंगी आज मेरे ख्याल में।
Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स, पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. बज़्म गौसिया कनाडा के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ और गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हफ्ता 7 दिसंबर को जामे अल मुस्तफ़ा 2505 डिक्सी रोड मिसिसागा में मुनक़्क़िद हो रही है। इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए लंदन से खास तौर पर अलामा मोहम्मद सादिक कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं। उर्स मुबारक क़ुदवतुल औलिया हज़रत सैयदना ताहिर इलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इस खास महफिल में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शिरकत भी मुतवक्की है। उम्रे का टिकट बजरिया कुरानंदाज़ी दिया जाएगा। पूरी फैमिली के साथ इस रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए हाशिम अली कादरी 905-782-2345। It's 905-782-2345. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. वेलकम बैक टू शोकेस। आज शोकेस में ऐसा धमाका हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अ टीम ऑफ टू जो कि बचपन से एक दूसरे की है, आज भी एक दूसरे की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे साला साल एक दूसरे की रहे, दोनों को एक दूसरे की उम्र लग जाए और दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए वैसे ही बढ़ता चला जाए। तो भाभी, जब इन्होंने आपको पहली दफा गोद में उठाया कैसा फील किया आपने?
चले मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, जब इन्होंने जबरदस्ती ये बोला हाँ, कि जी मैं तुम्हारी कजन को लेके जा रहा हूँ, तो आपको उस वक्त गुस्सा आया था? मुझे गुस्सा नहीं आया था। इसका मतलब उस वक्त मोहब्बत की शमा एक तरफ थी, दूसरी तरफ नहीं। इट इज वेरी ट्रू, क्योंकि पता है आपको कि लड़कियां कैसे होती थी कि पेरेंट्स की मर्जी पे चलना है, जो भी है, खुद कभी सोचा नहीं। मगर ये कि जब ये बात फाइनल होने लगी तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं करेंगे अभी। कुछ ऐसी बात हुई थी, उन्होंने कुछ कहा, पता नहीं क्या सोचा होगा, उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने तो कहा घर था कि छोड़ पहले के कुछ बन के दिखाओ। दैट्स आई डोंट नो, मगर फिर ये घर छोड़ के चले गए। तो for few hours we are left for with my friends and मैं very कभी sad. भी कहीं भी मैंने कहा, शादी मैं नहीं क्या करूंगा, बनूं? मैं कभी भी क्या नहीं बन के करूंगा। दिखाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या दूल्हा बनने को तो तैयार थे आप, और क्या बनाना एग्जैक्टली काश उस वक्त आप मेरे साथ होते। बस अहमद भाई मैं तो दे रहे थे। आई नो। नहीं, मगर आपकी दूसरी कजन्स डेंजर में आ जाती है, ये भी गौर नहीं, ये जो जोड़ी है ना, ये ऊपर से लिखवा के आई थी। वो तो है, ठीक है? दूसरी cousins की बात। कैंडिडेट बहुत है आपके के इनके इनके कैंडिडेट बहुत है, लेकिन उनके तो मन में एक ही तस्वीर बसती थी ना, लेकिन जिसको मैं शैला से ये पूछना चाहूंगी कि आप, जैसे आपने कहा कि वो तो एक तरफ उनको था ही, वो बचपन से आपको पसंद करते थे या जो भी, इट वाज इन हिज माइंड, मगर यू एज अनदर इंडिविजुअल आप कॉलेज भी जाती थी, तो यूनिवर्सिटी भी गई, तो वहाँ पे आपको किसी ने अप्रोच किया होगा, तो हाउ वाज दैट, लाइक डिड यू? नहीं, लेकिन आपको बताया नहीं, उन्होंने ग्रेड 9 में उन्होंने समेट लिया, स्कूल से आगे बढ़ने नहीं दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो बात ही छोड़े। मैंने शादी के बाद मैंने ऑनर्स किया साइकोलॉजी में, और हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा होता है। नहीं ये होता है, देखें जिस बंदे ने गोद में उठा के रिश्ता मांगा हो, उनको गुस्सा चढ़ा था कि रिश्ता आया तो घर में कैसे आया, घर में कैसे पता है कि ऐसा होना है, तो फिर वो क्यों आया? अच्छा, डिफरेंट रिश्ते कैसे आते हैं? हाँ वो तो थोड़ा सा फॉरेन, मेरे अलावा सभी के आते हैं, मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बाद में अपनी वो ऑफ द कैमरा बताऊंगा। नहीं अभी आज ही शो में वालदा की भी बात बताऊंगा कि अमेजिंग ये टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू कहाँ से शुरू हुआ, क्या चीज़ है ये, तो इसका भी मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। तो बताएं ना अभी। मेरा आप क्वेश्चन कर रही थी, आप नहीं वो नहीं मिल गया, ग्रेड 9 से ऊपर जाने नहीं दिया। नहीं उन्होंने कहा ना कि रिश्ते आते थे घर पे, तो हाँ एक ही आया, उसके बाद ये डंडा लेके बाहर बैठ गया। एक नहीं आया। ऐसा लगता है आपको एक ही रिश्ता? नहीं माशाल्लाह रिश्ते तो बहुत आते होंगे, लेकिन एक बंदा जो देखें साइप्रस में अपनी तालीम मुकम्मल करके भी, लेकिन वो गाते इतना थे ना, गाते इसी से शादी करनी है। मैं दसना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। मिन्नता नहीं, उन्होंने रोब डाला है उस पे, रोब से रिश्ता नहीं ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੀ ਲੈਣੀ है। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन वो माशाल्लाह हम इस चीज के देखें ना, वन ऑफ द बेस्ट जोड़ीज इन बेसिकली मैं ये कहूंगा हमारे GTA में। them on stage, I've seen them as a team, you know, एक आवाज होती है इनकी। देखिए ये जो आपने बात की, साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब बहुत सी जोड़ियाँ होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी जोड़ियाँ होती हैं ना, सीन देम। मैं आपको बताऊँ एक ख़ास बात क्या थी कि जिस वक्त वालदा ने, जब हमारी शादी हुई तो वालदा ने एक बात मुझसे किया कि बेटा मैं तुम्हें एक हसीन तोहफा दे रही हूँ, इसका ख्याल करना। वेरी गुड। ये वालदा के अल्फाज में कभी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी भर। दूसरे दिन का दिन आया तो हम लोग ऐसे ही बैठे नाश्ता कर रहे थे सब लोग, और मैं वालदा के बड़ा वालिद का और बड़ा चाहिए था, और सारे काम माँ बाप के हर वक्त मोहल्ले के भी, मेरा मतलब एक मेरा ये था खैर बढ़ चढ़ के वॉलंटियर करना। अम्मी आई जैसे, तो मैंने कहा अम्मी पहले मैं आपके लिए काम करता था ना, अब हम दो हैं, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई टोल्ड माय मॉम दिस वर्ड। उसके बाद जब हमारी शादी हम यहाँ पर आए तो मेरा बिजनेस जब मैंने शुरू किया था तो मैंने उस पर लिखा द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। उसमें अल्लाह ताला और आज तक बरकत वही लिखा हुआ वही तो उसकी बरकत है, यकीन कीजिए। नहीं आई वाज गोना से दैट उसी की बरकत, ये उसी की बरकत। अच्छा, आप 1975 में ऑस्ट्रिया से यहाँ आया, मैं यहाँ आए,
1975, हाँ वो तो खैर दोनों उस वक्त होंगे। लंबी जिद्दोजहद है। तो आप सऊदी के बाद यहाँ पे मूव हुए? नहीं, मैं पहले आया था ना। आप पहले आ गए? सो इसमें साइप्रस से काम खत्म नहीं हुआ? साइप्रस से वापस जा, सॉरी ऑस्ट्रिया से वापस जाके रिश्ता मनवा के आप फिर बाहर आ गए? मैं यहाँ आया, यहाँ पे फिर मैंने दाखिला लिया, फिर मैं वापस गया हूँ मैं। ससुर जी का अल्टीमेटम था वही, कुछ बन के बनने आए थे। हाँ, I had a job at Douglas Aircraft as a planner and controller and stuff, and then I went back to वहाँ पर गया मैं पाकिस्तान और बन के गया। हाँ, आप सारी वो जॉब सर्टिफिकेट ये वो साथ लेके गए थे ससुर को मनाने के लिए? सर जी ये देख लें, ये मेरा रेज्यूमे हो गया, अब मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। सर वो जो भी आप कह लीजिए। नहीं ये हमारा थोड़ा सा छेड़ने का तरीका है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, I mean you know I try to भाभी तब तो मतलब जब ये इतना कुछ करके बोल के नहीं और कोई लेके जा सकता, मखो मेरी ये वो सारा कुछ पंजाबी के डायलॉग बोल के ये आ गए थे। यही था। तो वो फिर आपके भी दिल में उसके बाद तो लड्डू फूटना शुरू हो गए थे ना? शादी के बाद। हाय अल्लाह, नहीं मान रही। फरहान साहब एक बात इन दोनों में देखकर नजर आई है, पहली वो तो बता दूं ना। जी जी। उनके बाल देखें और उनके उड़े हुए देखें। दिल तो तेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। मैं बताऊं? नहीं, मैं एक बात बताऊं, देखें कि हमेशा से मैं अपने फादर की, स्पेशली पेरेंट्स की बहुत लाडली थी, स्पेशली फादर की। प्रिंसेस थी मैं उनकी, और इसलिए बहुत कंसर्न थे, मना कर दिया। लेकिन जब हमारी शादी हो गई तो इन्होंने मुझे उसी तरह ट्रीट किया। इन्होंने क्वीन बना लिया मुझे। क्या बात। और मैं ऑनेस्टली ये मैं कहूँगी कि मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी भी किस्म की अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से। आपने माशाल्लाह फिर आपको वो कहना चाहिए ना कि वो जो थोड़ी सी देर हुई ना उसके लिए फिर आपका ये शेर बनता था ना। तो देर कहाँ हुई, जल्दी से हो गई। हाँ भाई 1975 बहुत पुरानी चीज है यार। 6 में 17 शादी की क्या डेट क्या है शादी? बहुत ऐसा लगता है हमेशा से। नहीं डेट एक रस्म की ऐसा लगता है हमेशा से। मुझे लगता है दोनों को याद ही नहीं है। बिल्कुल याद है, सब कुछ याद है। आफ्टर फ्यू इयर्स हमारी शादी हुई और बस। अच्छा चले भाभी की डेट ऑफ बर्थ बता दे, ये हम पूछ नहीं रहे किसी। बर्थडे मेरी? नहीं ये बताएंगे आप। मैं बताऊंगा आप उनकी बर्थडे आप मंथ और डे? मंथ सिर्फ मंथ ही बता दें, डे भी छोड़ दें। नहीं अगस्त है ना? अगस्त की 14 तो नहीं, 15 यार 15 हो गई। अच्छा लियो है, फिर तो लियो है, फिर तो आई कैन फील इनका भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हाँ कैंसर वो बताएं ना, उनको भी याद रहती है कि नहीं? ज़ोडिएक साइन होता है। June 30th is June 30th he was born for me। और उन्होंने भी ये साबित किया आपको उठा के। पीछे कैंसर भागा आ रहा। लेकिन वैसे मैं जहाँ भी पढ़ती हूँ कभी कभी जैसे ही जस्ट फॉर फन, तो लियो और कैंसर का बड़ा अच्छा साथ होता है। एंड जो ट्रू नहीं हकीकतन माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजा आ रहा है बात करके। मैं आपको बताऊं, और ये सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ को शादी के बाद मियां बीवी तो है, दोस्त बन के दोस्त मेरी बेस्ट फ्रेंड, पहली आखिरी जो भी कह ले, she is my best friend honestly। क्या बात। और क्या बात, you know हर चीज़ इनके सामने आया है, हर चीज़ इनके लिए है। और फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात, जैसे मैंने अपने वालिदैन को देखा कि एक दूसरे से प्यार करते थे। एयरफोर्स के पर्सनल थे मेरे वालिद, इनके वालिद भी एयरफोर्स में थे। और द वे माई डैड हैज़ ट्रीटेड माई मॉम। मैं आपको एक और बात बताऊं कि खाना खा लेते हम लोग जैसे जॉब से आने के बाद, तो पहला निवाला मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को खिलाया, उसके बाद हमारे मुंह में निवाले जाते थे। और शादी के बाद और आज तक पहला निवाला मैं इनको खिलाता हूँ। ये है मोहब्बत, तो आज का फिर मोहब्बत टॉपिक ठीक था ना? ठीक, कहीं भी हो। और ये सुन्नत रसूल है, आपको मालूम होना चाहिए। और एक मजे की बात बताएं, ये सबके लिए दोस्तों ये पैगाम है कि हम बीवियां घर में रखते हैं और दोस्त बाहर ढूंढते हैं। गलत है। गलत। हम दोस्त बाहर रखते हैं
اور بیویاں گھر پہ, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح شوہروں پہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ برابر کی بات ہے. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے شوہر سے زیادہ ٹائم دیں, کوشش کریں کہ اپنے ہی رشتے میں دوست تلاش کریں. میں آپ کو بتاؤں, میں ویلنٹائنس ڈے پہ گئی ایک پارٹی میں, تو میں نے یہ دیکھا کہ کمیونٹی کے لوگ بھی اور بھی لوگ, اس میں میجورٹی ایسی تھی کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں آئے, یا صرف لیڈیز تھیں, یا صرف اچھی بات یہ تہاڈی میری گل کر رہے ہیں, صرف ہم تو بھی مجبور ہیں نا, ہم بھی نظر آئیں گے, کیا کریں ہم, ایک دن آئے گا ہمارا بھی آئے گا. اور ہم ملنے جاتے تھے تو ہم صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کسی لیڈیز ٹیبل پہ جا رہے ہیں, ہائی ہلو ہو رہا ہے کسی جگہ. تو ویلنٹائنس ڈے پر بھی اگر ساتھ نہیں ہے, یہ میری پہلے بھی جعفری بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں ہم ٹو فیس ہو جاتے ہیں. ہاں جو ہوتا ہم ہے, خود کے لیے نظر سوچتے آتا ہے ہیں, ایسا لوگوں کے لیے نہیں سوچتے. جو ہم خود کرتے ہیں وہ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا برداشت ہی نہیں کرتے ہم کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ ہم خود بھی وہی کرتے ہیں. سو زندگی کے آپ کے سفر میں جو ہماری پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی, ماشاءاللہ جو آپ نے سیکھا ہے نا, آپ نے وہ مطلب مجھے, میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب آپ وین ٹیم آف ٹو مطلب کہیں پہ ٹوگیدر نظر آتی ہے نا. اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے, شرمندگی والا, لیکن میں کر دیتا ہوں. بالکل کیجیے, بالکل. ایک ڈرامے میں آپ ملک صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, جعفری بھائی بھی تھے. مجھے ایک رول ایسا ملا کہ مجھے فیک طور پہ ان کو مطلب مارنا تھا. ٹھیک ہے, واز پلاسٹک سٹک, وہ جس کی چوٹ ووٹ نہیں لگتی, لیکن اٹ واز ریٹن دیٹ وے. اور شاید میری بھی غلطی ہوگی, میں تھوڑا ایگزیجریٹ زیادہ کر گیا. ایک چیمہ صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ بھی پروگرام میں شامل تھے. تو ہم نے سٹیج سے اترتے سب سے پہلے بھابھی نے نا آلموسٹ میرا گریبان نہیں پکڑا. کہ جی آپ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی قسم سے کوئی ایک بھی نہیں لگی. ٹھیک ہے نا, تو مجھے یاد ہے. اور یہ محبت ہونی چاہیے. ہم کمیونٹی کی ابھی بات شاہ جی نے کی, شاید دونوں بھابھی جی اور شاہ جی آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے انسپائریشن کا باعث ہے. ٹیلی ویژن کی بات ہو یا شوز کی بات ہو یا کسی بھی, تو ہاؤ یو مینیج آل دیس ایکٹیویٹیز ویری پازیٹیولی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا, جی آپ کچھ یہی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. آپ ریڈیو بھی کرتے رہے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ اکٹھے کرتے رہے. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ریڈیو کہ جی میں کر کے آتا ہوں, بیوی ہے وہ, آپ ریڈیو بھی اکٹھے کرتے رہے. ٹیم آف ٹو, یہ جو ریل اسٹیٹ کا سارا کام آپ چلاتے ہیں, یہ بھی آپ اکٹھے کرتے ہیں. 14 اگست کا فنکشن ہوتا ہے, وہ بھی آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. بھابھی کے فیشن شوز ہوتے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ عید فیسٹیول, ٹھیک ہے, وہ بھی سب اکٹھا کرتے ہیں. اٹس ویری بیوٹیفل تھنگ. سو ہاؤ ڈو یو مینیج دس آل ان ون پلیٹ بیسیکلی فیو with your real estate. with your real estate. دیکھیے الحمدللہ. ہاں آپ کچھ کہیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے. جب ہم آخری سے بات کرتی ہوں میں, کہ جب لاسٹ ایونٹ ہوتا ہے ہمارے سال کا نا, تو میں سوچتی ہوں کہ کیسے کیا ہم نے. اتنے تھک جاتے ہیں, اتنے ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اچھا آپ کچھ کم کریں گے, لیکن جیسے ہی وہ کر لیتے ہیں پھر نیکسٹ ایونٹ کا ٹائم شروع. جیسے اب برائڈل ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو آنا ہے, تو پھر سے وہ جذبہ شروع ہوتا ہے. کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے, فیملی ایونٹ کرنا ہے, فیملی کے ساتھ لانا ہے. اور جو پریشانیاں لوگ اٹھاتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں شاپنگ کرنے, شادی بیاہ کی تقریبات, یا کپڑے بچوں کے لیے. ہاں پہلے تو یہاں پر بچے کپڑے نہیں پہنتے تھے اپنے اتنے. آئی اسٹارٹیڈ فرسٹ شو جب میں نے کیا ہے نا, تو اس وقت ایک وہ میں نے لوگوں کے گھروں سے, ہم لوگوں نے سب کی شادیوں کے کپڑے نکال کے اور ہم نے ویڈنگ شو کیا, اور اس اتنا اچھا لگا. اور اس میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے, تو 100 والنٹیئرز جمع کر کے میں نے کیا, لیکن اٹ واز ویری سکسیسفل. اور جیسا کہ میں نے کہا, اسٹینڈنگ اوویشن تھا اسٹیج ویسٹ پہ. اور یہ میرا خیال ہے 89 میں کیا تھا میں نے, اور اس میں پاکستان کو اسٹینڈنگ اوویشن ملا. کینیڈین اسپیکٹرم کا ایونٹ تھا جی, جو جس کو آپ رن کر رہی تھی. سو دی کریڈٹ دیکھے جیتے تو ہم سب اپنے لیے, لیکن اس کا مین جو جواب یہی تھا ہمارا, دوسروں کے لیے جینا. اور اس طرح سے کہ ہم لوگوں کی کوآرڈینیشن بہت ہے ماشاءاللہ. وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر, اور ایک ہی
स्टिप में चल रहे हैं दोनों, तो एक ही डायरेक्शन एक ही। सो हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मैं इतनी ब्यूटी यहाँ बैठी है तो मैं अपना ब्यूटी टिप देना चाहूँगी। और आज का ब्यूटी टिप है हमारा बहुत सिंपल फॉर अ ग्लोइंग फेस और एंड हाइड्रेशन के लिए। अब सर्दियाँ तो आ ही चुकी हैं ऑलमोस्ट, और हमें चाहिए सिर्फ हाफ अ बनाना एंड 4 टेबलस्पून्स ऑफ मिल्क। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, इस फेस पैक को फेस पे और नेक पे लगाएं। नेवर फॉरगेट योर नेक, दिस इज़ ऑल वन पीस, इसको पूरा ख्याल रखें इसका। 15 मिनट्स लगा के छोड़ दें एंड देन वॉश इट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर वॉश करने के बाद जस्ट रब आइस cube on your face to tighten the pores, and your skin will be glowing and fully hydrated. हाफ बनाना आपने बोला? हाफ अ बनाना। वाह, बाकी आप खा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना, ये मलिक साहब जो हैं, बाबा जी आप हाफ बनाना पे तो महीना गुजारते हो, तो आपने अगर वो मुंह पे लगा लिया तो कह भी नहीं रही। अच्छा, आपके लिए कह रहे हैं ये ग्लो आना भी नहीं है इस फेस पे, आप ना मर गए। तो दोस्तों हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के फौरन बाद मुलाकात होती है दोबारा। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम। 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000। It's 905-848-7000. Fatma Grocers. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option. And 3 years later, our second album won us MTV India Artist of the Year. We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian. मेरे आका जो
वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के जेर एहतमाम 28वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैटरडे 7 दिसंबर सगन बैंक्वेट हॉल 7180 एडवर्ड्स बुलेवार्ड मिसिसागा में मुनाकिद हो रही है। पाकिस्तान से मौलाना शाह अनस नूरानी सिद्दीकी, बरतानिया से मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी और डॉक्टर वकार आज़मी खास तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस रूहानी महफिल में पूरी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए 905-257-1342 पर राब्ता कीजिए या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. वेलकम बैक टू शोकेस। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो बचपन में जो है ना गोद में उठा लेते हैं। मतलब ये एक बात बन गई है, मेरे मुंह में एवं ही आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन ये आ गई। आप कुछ कहना चाह रहे थे बाबा जी के बारे में? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा डॉक्टर को दवाई लैन गए तो डॉक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ? तो ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਨ ਨਾ खा लो। पान से मलिक साहब, जब बात मोहब्बत पे शुरू हुई थी बिगनिंग में, तो आपने मोहब्बत खिलाने की कोशिश की। खिलाने के लिए मैं उसको सम अप करना चाह रहा हूँ। तो करें सम अप। मैं इनको ट्रिब्यूट देता हूँ इस चीज का। इनके लिए 2 शेर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। मोहब्बत किसी ने किसी से भी की हो, वाह। मोहब्बत किसी ने किसी से भी की हो, मगर उस मोहब्बत की गायत हम ही है। मोहब्बत के लायक हम ही है, गायत हम ही है। मोहब्बत खुदा ला शरीका लहू है, मोहब्बत खुदा ला शरीका लहू है। मोहब्बत 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 हम ही है। इनको देखकर तो मुझे यही लगा। लेकिन माशाल्लाह, जैसे हम प्रोग्राम के बिगनिंग में कहा था ना, तो जैसे ही हम होश संभालते हैं ना, तो ये जो हमारा रब है ना, जो उससे मोहब्बत होती है, वालहाना मोहब्बत होती है। ये जो देश होता है जिसमें बसते हैं, तो वो भी मोहब्बत कमाल की होती है। हर मोहब्बत लफ्ज़ ही बड़ा प्यारा सा है, बहुत प्यारा। और बस अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में बहुत सारी मोहब्बत लाए। अब इसी मोहब्बत को जरा और तरह से घुमाते हैं। जफरी भाई, भाभी ने पहले जिक्र किया था कि जी आप बड़े जोर से गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे कि बिल्लो मेरी है, ठीक है ना? ठीक। वो गाना कौन सा था जो पहला गाना आपने भाभी के लिए गाया? जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कमाल के सिंगर है। ये काम क्यों छोड़ दिया आपने? 14 अगस्त को बड़ा उन्हीं के लिए था ना। नहीं, लेकिन ये पूरे गाने की तो हमें समझ आ गई। वो बरसात की रात का नहीं, आपको बरसात की रात की पड़ी है, मुझे तो अनजान
ان کی انجان کہاں سے ہو گئی ہے؟ نہیں انجان تھی نا، دیکھیں 3 سال بعد اچھا وہ انجان، تو وہ برسات کی رات تھی اور جب ان کو دیکھا تو پھر واو it was raining out there and she came in. اور ابا کی اخبار نہیں یاد رہی، برسات کی رات یاد رہی، ابا بھی اخبار کے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے عمر انجانے کی تھی، اس وقت سے پیچھے پڑا تھا. لیکن ماشاءاللہ بھابھی آپ بھی کبھی گنگناتی ہیں؟ ان کے لیے کون سا گانا اکثر گاتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو پکی بات ہے، میں پوچھوں گا نہیں، مجھے انہوں نے گانا گانے نہیں دیا. کچھ ہمارے لیے گا دے نا. گانا نہیں گایا کبھی. تو پھر ان کی محبت میں کوئی شعر ہی سنا دیں. یہ تو ہمیں سب پتہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو ہم پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے روٹتا کون ہے مناتا کون، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں پوچھے. اچھا چلیں جی، روٹتا کون جلدی ہے دونوں میں سے اور مناتا کون ہے؟ یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا نہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں دیکھا کہ میں نے معافی مانگ لی اور میں نے تمہیں منا لیا، تو پھر میں کیا کہتی ہوں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ قصور تھا، غلط تھے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. Honestly, I don't know, میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں 99% I was always wrong. He's a safe husband. I'm safe. نہیں یہ مجھے کچھ کلاسز چاہیے جی. بالکل آپ سب لیں کلاسز چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں اکثر آپ کو کیونکہ سوشل میڈیا پہ فالو کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی بالکل ماشاءاللہ اپنا پروگرام بھی چلاتے ہیں اور کچھ وہ اکثر آپ ٹپس بھی دیتے ہیں جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. شادی کے ٹپ کیوں نہیں باہر بھیجتے کہ محبت کیسے وہ جب برائڈل شوز کرتی ہیں نا، اس کے فوراً بعد آپ نے جو ہے رجسٹریشن کھولنا ہے فار دا گرومز ٹو بی، اینڈ یو ہیو ٹو گروم دیم ٹو بی اے پراپر گروم. دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی گہرائیوں سے یہ چیز جب کرتے ہیں نا تو پھر اٹ ورکس میجیکلی. ایک چھوٹی سی بات، you can't really just act on it. بالکل. ہمارے بیٹے کی ماشاءاللہ شادی ہوئی تو میری ڈاٹر ان لا نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی، مجھے کہنے لگی کہ ممی مجھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو فالو کرنا ہے. آپ کے بیٹے نے یہ بات بیٹے نے ان سے بولی جی، تو یہ بڑا فخر کی بات کہ اس کے لیے آئیڈیل، بچوں کے لیے ہماری لائف آئیڈیل ہے. تو نہیں ہمارے لیے بھی آپ کی لائف آئیڈیل ہے. شیر تو بیچ بھی رہ گئے. ہاں نہیں میرا یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں میں کہ پھر ان کو بولیں آپ کے حصے کے ایک اور گانا. نہیں ہاں وہ سنائیں گے بھی. یہ راز جعفری کے بیٹے ہیں. اور یہ راز کی بات. اور ایک چیز اور، مولانا لیاقت علی جو انڈیا کی موومنٹ تھی برٹشرز کے ساتھ، ان کے یہ پر پوتے ہیں. یہ ریشمی رحمان دہلی کی بات کر رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. تو پھر نہیں مولانا لیاقت علی اس کی بک ہے کافی، آپ دیکھیں اس میں میوزیم میں وہاں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فرسٹ وہ کوئی اس وقت کی کوئی وار وغیرہ تھی. ارے ویسے بھی تو آپ کا ماشاءاللہ پورا خاندان جو ہے نا، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اب میں یہاں آؤں گی کہ وہ جذبہ کیا ہے جس میں ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں. ویژن ٹی وی کے ساتھ بھی میں تھی، اور سٹی ٹی وی اور سی بی سی وغیرہ کے کوئی پروگرام ہوتے تھے، ملٹی کلچرل ڈنر ہوتے تھے کچھ، تو ہم پاکستان کو ہم نے کئی دفعہ اس میں ریپرزینٹ کیا. اور لیکن جو ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں اس میں ہمارا یہ ایک جذبہ تھا، کیونکہ جب ہم لوگ آئے تو پاکستان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور مجھے کبھی کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ آر یو فرام پاکستان. ساری دنیا کے ملکوں کے نام لے لیتے تھے لیکن ناٹ پاکستان. تو مجھے ہوتا تھا کہ مجھے پاکستان بتانا ہے، دکھانا ہے. تو ایک یہ جذبہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا جب میں کمیونٹی میں ایکٹیو ہوئی تو بہت ہی ضرورت مند لوگ بھی ہیں ہماری کمیونٹی میں، اور ہم لوگ بہت سفید پوش لوگ ہیں. یہ کمیونٹی کی ہماری نیچر ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں. تو تمام ایونٹس میں کچھ پرسنٹیج ہمارے ایونٹس میں جو بوتھ لگے ہوتے ہیں ان کی وہ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی نیڈی لوگ ہوتے ہیں، یا یتیم بچیاں ہیں، سنگل پیرنٹ ہیں اور کہیں سے انکم نہیں ہو رہی ہے، یا جیسے کینسر آ گیا ہے خدا نخواستہ فیملی میں،
جو بنا رہے تھے, جو لا رہے تھے بریڈ اینڈ بٹر, انہی کو ہو گیا ہے. تو اس طرح کی کئی فیملیز ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. وی ڈونٹ لیٹ اینی ون نو کہ وہ کون ہے, آپ نہیں بتا سکتے. صحیح, نیکی ہوتی یہی ہے کہ آپ کچھ فیملیز اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی کرتی ہیں, ان کی دعائیں بھی ہیں ہمارے ساتھ. یہ یہاں جو آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے, پہلا ایونٹ جو تو عید کا جو فیسٹیول اتنا بڑا جو کیا 12 دن کا, لوگ کہتے تھے یار 1 دن کا نہیں کرتے, تم کیسے 12 دن کا, اور وہ بھی ٹوٹلی فری. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فیملیز کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ پروردگار کا بڑا احسان ہے. اور یہ کہ جن سے ہم لیتے ہیں وہ پورا ایکولی سب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس سب کو جمع کر کے ان وینڈرز کو ڈکلیئر کر کے ان فیملیز کو ہم پہ, یہ ایک اللہ کا بڑا احسان ہے. اس لیے اس کو کم بھی نہیں کر پا رہے, ختم بھی نہیں کر پا رہے, تھک جاتے ہیں. اور مجھے ایک نیوز پیپر میں صرف 2 نام پتہ ہیں, اردو ٹائمز اور پاکستان ٹائمز, اور ایونٹس میں مجھے صرف آپ لوگوں کا نام پتا تھا. لائک دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپوجر ٹو پاکستانی کمیونٹی تھرو دا ٹیم. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے, میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی ہوں کہ ہمارا میڈیا ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ, اور سپورٹ بھی کرتا ہے, اور ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. جیسے میں ایونٹ کرتی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ابیلٹی اتنی ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کر سکوں. جی, اور ان کی بھی ہماری طرف سے ہیلپ ہو. لیکن میڈیا کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سچا کام کر رہا ہے, کون سچے دل سے کر رہا ہے, اور کیسے نہیں ہو رہا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آج ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں گے تو جو کام ایک ہو رہا ہے, جو میں نے ایک شروع کیا ہوا ہے کام, آف کورس کہ وہ کام ڈسٹرب ہوگا. اور جو لوگ میرے ساتھ ایک امید سے آتے ہیں, لاسٹ ایئر عید ہماری 5 دن کی یہ تھی, چھوٹی عید ہم نے اس طرح رکھی تھی کیونکہ وہ ایونٹ کاؤنٹ ڈاؤن بھی آ رہا تھا ہمارا, ورنہ کبھی ہمارا 8 دن 9 دن 10 دن 12 دن ایسے چلتا ہے. تو وہ لوگ اداس ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا, صرف 5 دن کا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ان کی 6 مہینے کی کمائی ہوتی ہے. جی جی, تو میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں, کچھ عرض کرتا ہوں. جس طرح دیکھیں, آج سے کوئی 16-17 سال پہلے آپ نے 14 اگست کا آغاز کیا, یا 1-2 سال پہلے اس سے بھی ایونٹس کا آغاز کیا, تب آپ کروانے والے تھے نا. آج 36,000 اور بندے ہیں کروانے والے, آپ نے چھوڑا نہیں ہے. اسی طرح چھوڑنا بھی نہیں. لیکن بڑی میں آپ کو اسی چیز پہ آ رہا ہوں. جو میڈیا ہے نا, اصل میڈیا کیا ہے لوگ جانتے ہیں. اب تو لوگ گھر گھر میڈیا بنے بیٹھے ہیں. You know, there's a big things going on with that. کہ جی ہر بندہ خود کو جو ہے نا وہ میڈیا پرسن سمجھنا شروع ہو گیا ہے. میں ذاتی طور پہ میڈیا پرسن نہیں سمجھتا. میں ایک انٹرٹینر ہوں, میں اپنے شو میں انٹرٹین کرتا ہوں. اگر کل کو میں بھی کہیں اپنا فون گھما کے شروع ہو جاؤں جو میں میڈیا پرسن ہوں, یہ ہونے جا رہا ہے, ہو جائے, دس از آل فیک تھنگ. اور فیک چیز سے گھبرانے والا انسان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم ان چیز کا مقابلہ کریں گے. لوگ حق سچ کو اینڈ پہ جانتے ہی جانتے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بلایا صرف اس لیے کہ میں ایک پروگرام میں شاید آپ کا سب کچھ کور ہی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود آئی ریکویسٹڈ کہ پلیز آپ تشریف لائیں. میں چاہتا ہوں میں آپ سے بات کروں, اور میں یہ دو طرفہ چیز ہے. یہی نہیں ہے کہ مجھے آپ کو کچھ, مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس قابل ہیں. میں آپ کو شوکیس کر رہا ہوں شوکیس میں کہ آپ کی اچیومنٹس جو ہیں وہ میں ان کا حصہ بنوں. جی بالکل. سو آپ وہ جو فیک میڈیا نا اس کی فکر چھوڑ دیں. میں اس میں چیمہ صاحب بابی جی کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ جو انہوں نے کمیونٹی کی بات کی, میں اس میں آن دی سیریس نوٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مختصر سی کہ ہم سب کہتے ہیں اللہ سے بڑی محبت ہے, رسول سے. قرآن کریم ہماری کتاب ہے. قرآن میں غیبت کے بارے میں بڑا سخت حکم آیا, قرآن کا حکم ہے, یہ کسی کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اور اس میں کہا کہ مردہ بھائی کا گوشت نہ کھاؤ. میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مردہ بھائی کے گوشت کھا رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے, ہمیں اسی میں جینا ہے, اور اس کا مقابلہ کر کے جینا. میں آج کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی ٹویٹ کر دو, اللہ ایک ہے. 70,000 نیچے کامنٹ آئیں گے, آپ کو آج پتہ چلا ہے یہ تم نے اسلام قبول کر لیا. یہ 70,000 لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے. ان سے مقابلہ کرنا ہی جو ہے وہ مردانگی ہے, اور ویسے ہی ہم نے جینا ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا, پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو جا رہا ہے, تو مجھے ذرا نہیں, that's fine. You brought a point which is a valid point. کیونکہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ گھاس کھانے والا جانور شیر نہیں بن سکتا.
शेर होता है। तो आप क्यों फिक्र करती हैं ऐसे मीडिया की? बड़ा एंटरटेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, बहुत दिलचस्प कि ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कहा कि इसको लोग देखेंगे भी उसी दिलचस्पी से, तो उसी दिलचस्पी से अल्लाह की तरफ से देखते हैं। एक बहुत जरूरी अहम काम की बात भी हो और लोगों को पता भी चले कि हाँ, नहीं जरूर। अच्छा, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब देखें जी, आप दिल तो नहीं चाह रहा मगर कर आई नो आई हैव टू, टाइम लिमिट है। मैं आपसे दोनों, डोंट बी बायस्ड एट ऑल, नो, कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आना? बाखुदा, ये जुमला मेरे अच्छा, मुझे पता है यहाँ से जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अमीन। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अमेजिंग program, and it's really, like जैसा शहरा ने कहा, it's an honor to meet you all. We meet every day basis, but today the way we are together, it's amazing. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। It's amazing. भाभी, बिल्कुल मुझे बहुत मजा आया। दिल नहीं चाह रहा जैसा कि मैंने कहा, लेकिन लाइट्स आर ऑन एंड वी हैव टू लीव। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर जरूर टाइम निकालेंगे और ये इंशाल्लाह जरूर मुलाकात और होगी। बचपन से और जवानी और अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं थे और बात खत्म हो गई। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में वही ना, वो क्या कहते हैं, गला मुखियां नहीं मेरियां तरह। लेकिन हम, मैं एक चीज जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें आज ये ऑनर बख्शा कि आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लेके आए, और उसके साथ साथ शोकेस की टीम हमेशा आपके हर इवेंट में आपके साथ है। आप जो चाहें, हमारे लाइक जो भी हो, आप हमें बेधड़क बता सकती हैं, एंड वी ऑल विल बी देयर फॉर यू एवर। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मेरा ख्याल है कि हम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। मोहब्बत की बात हो रही, तो मोहब्बत वाकई ऐसी है कि जो छोड़ी नहीं जा सकती। अल्लाह आपको भी मोहब्बत नसीब करे। आज की अच्छी बात करेंगे। आज की अच्छी बात, अपने चेहरे पर कोई दर्द ना तहरीर करो। वक्त के पास ना आंखें हैं, ना एहसास, ना दिल। तो दोस्तों, अपने चेहरे पे कुछ तहरीर मत करना। और ये चीज़ जो भाभी की कही हुई बात जो है ना, उसको सेकंड करती है कि यहाँ पे लोग जीने तो वैसे ही नहीं देते। तो आप चेहरे पे लिख लोगे तो एक नहीं 1,00,000 बातें बनेगी। सो उन बातों को छुपाने के लिए अपने दर्द अपने अंदर छुपा के रखो। हाँ, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, जिस तरह से ये सब करते हैं शैला भाभी और अहमद भाई जो हैं, जैसे वो दिल खोल के लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह से आप भी करो। किसी की एक लम्हे की हुई मदद जो है ना, पता नहीं आपको सीधी जन्नत में ले जाए। सो बराए मेहरबानी खुशियां बांटें, मुस्कुराएं और मुस्कुराने दीजिए अपने इर्द गिर्द लोगों को भी। चाहता हूं इजाजत टीम शोकेस के साथ। अल्लाह हाफिज। बज़्म गौसिया कनाडा के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ और गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हफ्ता 7 दिसंबर को जामे अल मुस्तफ़ा 2505 डिक्सी रोड मिसिसागा में मुनक़्क़िद हो रही है। इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए लंदन से खास तौर पर अलामा मोहम्मद सादिक कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं। उर्स मुबारक क़ुदवतुल औलिया हजरत सैयदना ताहिर इलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह। इस खास महफिल में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शिरकत भी मुतवक्की है। उम्रे का टिकट बजरिया कुरानंदाज़ी दिया जाएगा। पूरी फैमिली के साथ इस रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए हाशिम अली कादरी 905-782-2345। इट्स 905-782-2345।
At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actively listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox, and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स, पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatima Grocers. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.